Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa dapat bertemu sama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bapak sekalian, dalam hidup berjamaah itu memang kadang terjadi hal-hal yang sesuatu sebenarnya persoalan-persoalan yang bisa kita maklumi, kita selesaikan bersama-sama. Contoh misalnya saat sholat berjamaah ada ketika imam kita, nah imam ini adalah pemimpin kita ketika sholat berjamaah. Cuma memang karena namanya manusia, manusia itu memang adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka kadang waktu manusia itu lupa atau lalai, maka jamaahnya di belakang lah yang kemudian punya kewajiban untuk kemudian mengingatkan, menegur dan lain sebagainya. Contoh misalnya dalam beribadah, dalam sholat berjamaah, memang ada sudah Nabiullah Muhammad SAW telah mengatur bagaimana aturan-aturan ketika kita sholat berjamaah. Termasuk salah satu diantaranya adalah ketika kita diminta mengingatkan imam itu, yaitu dengan ucapan misalnya subhanallah bagi laki-laki atau pukulan tangan bagi wanita. Misalnya imam kita nih salah, harusnya harus berdiri lagi, tapi dia sudah duduk misalnya, kita ingatkan dengan subhanallah. Nah, tapi kalau imam merasa dia benar, maka imam terus melanjutkan. Nah, ini tidak ada permasalahan dalam ibadah itu. Tapi tidak ada permasalahan. Misalnya kita sebagai makmumnya ragu bahwa imam ini masih 3 rakaat misalnya, kita masih ragu, sementara imam ini misalnya sudah yakin 4, maka kita harus tetap mengikuti imam. Nah, kalau imamnya tetap menyelesaikan sholatnya 3 rakaat, berarti tetap 3 rakaat. Maka perlunya kita menjadikan imam ini yang mengerti fikih. Maka sebagai imam ketika dia telah ditegur di belakang, maka tentu tumbuh keraguan-raguan di dalam hatinya. Nah, ini benar enggak saya misalnya 2 rakaat ya? Atau benar enggak saya ini 3 rakaat? Tapi sepertinya ini udah 4 rakaat. Maka disitulah seorang imam punya mengambil keputusan. Itu yang diajarkan oleh Nabi, yang disebut dengan sujud syahwi. Maka sujud syahwi inilah nanti yang akan menyempurnakan ibadah kita. Misalnya ibadahnya kurang 1 rakaat, maka sujud syahwi itu nanti yang akan menggenapkan ibadahnya menjadi 4 rakaat. Maka di sini perlunya seorang imam itu mengerti bahwa seperti apa posisinya dia. Maka kadang karena dia yakin 4 rakaat, kadang juga seorang imam tidak mau lagi dia melakukan sujud sahwi karena dia punya keyakinan 4 rakaat itu. Padahal kan manusia di situ tempatnya salah. Nah, sebagai kita juga sebagai makmum, maka harus memahami juga bahwa
Kalau imamnya tetap melanjutkan dengan keyakinannya, maka kita harus mengikuti. Maka disitulah kemudian ada namanya sujud sahwi, untuk kemudian kita melanjutkan sholat kita dengan sujud sahwi setelah salam. Maka itulah nanti yang akan menyempurnakan rakaat kita tanpa harus mengulangi sholat berjamaah kita. Nah, seperti itu memang masalah fikih di dalam agama ini sangat perlu untuk kemudian kita pelajari, paling tidak kita memahami sehingga kita sama-sama mengerti dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah semoga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa memahami ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di huruf selanjutnya, yaitu huruf kha. Nah, kita buka halaman benar ya, huruf apa sekarang? Huruf kha ya. Ya, halaman berapa nih? Halaman 7. Jadi kemarin baru ha. Baru ha kemarin. Sekarang huruf kha. Kemarin baru huruf ha. Baik. Harful kha. Huruf kha. Oh. Makhrajuha, tempat keluarnya, tempat keluar huruf yaitu adnal halqi. Adnal halqi yaitu ujung tenggorokan. Nah, kita lihat gambarnya, yaitu ujung tenggorokan. Kalau kemarin huruf ha itu adalah wasatul halqi, yaitu di tengah tenggorokan. Kalau ini adalah adnal halqi, ujung tenggorokan. Nah, di atas sudah mendekati rongga mulut. Sifatuha, sifat-sifatnya yang pertama adalah hams, yaitu nafas tetap mengalir ketika sukun. Kemudian ada rahwah, suara tetap mengalir ketika sukun. Ada isti'la, yaitu pangkal lidah terangkat ketika fathah. Kalau fathah berarti pangkal lidah di belakang, itu kita bisa lihat gambar, yaitu terangkat. Kemudian ada infitah, sebagian besar lidah merendah ketika fathah. Kemudian ada ismat, cenderung sulit diucapkan karena dia jauh di ujung tenggorokan. Nah, itu ada 5 sifatnya, ada hamas, ada rahwah, ada isti'la, ada infitah, ada ismat. Kemudian kita praktekkan kita baca huruf kha. Kha, kha, khi, khu, ah. Ingat nafas tetap mengalir ketika sukun. Ikh, ikhi, ukhu, ya. Khakhifukah, khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Khuhan khanikhna minal mukhni manikhan khanikhan.
Khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Khukhan khanikhna minal mukhni makhihan khanikha. Bawahnya lanjut. Sukhriyan 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 Sakhara lana Sakhara lana Sikhriyan Sikhriyan Makhrajan Makhrajan Wa akharat Wa akhrat Wa akharat Wa akhrat Wa akhrijni Wa akhrijni Laula akhartani Laula akhartani Ikhwatu Yusufa Ikhwatu Yusufa Fa'akhadnahu ahdan wabila Wa akhadnahu akhja wabila Wa yukhrijukum ikhraja Wa yukhrijukum ikhraja Fala yakhafu bahsan Fala yakhafu jahdan Min akhbarikum Min akhbarikum Fil khiyami Bil khiyami La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum Lamukhrajuna Lamukhrajuna. Alhamdulillah sekalian, ini adalah harful kha, yaitu makhrajnya di ujung tenggorokan di atas. Nah, ada sifatnya, ada 5. Nanti bisa kita ulang-ulang di rumah dan kita praktekkan. Alhamdulillah sudah ada beberapa huruf ini, kita bisa ulang-ulang, kita bisa baca-baca lagi, kita latih tempat keluar huruf-huruf hijaiyah di mulut kita. Ada di syafatain, ada di wasatal halqi, ada di tarful lisan, macam-macam, sehingga kita bisa benar-benar mahir dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Baik, sekarang kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Sekarang kita masuk di ayat 84. Ayat 84. Surat Ali Imran ayat 84. Qul amanna ya. Ya, qul amanna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم 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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 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 وهو في الآخرة من الخاسرين 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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين
Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Qul amanna, ya ditahan maka didengungkan digunakan maka kalau ada nun yang bertasdid dan mim bertasdid maka kita tahan 3 harokat. Amanna itu namanya gunnah. Wa ma ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata, ya disebut dengan mat jaiz, maka dibacanya panjang 4 atau 6 ataupun paling singkat adalah 2 harokat. Maka ada pilihannya, maka dibaca panjang wa ma, kita ambil yang 4 harokat misalnya wa ma, itu namanya mat jaiz. Unzi apa? Ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Unzi disebut dengan ikhfa. Ya, ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar. Ya, ikhfa itu samar, disamar-samarkan. Maka nunnya disamar-samarkan. Wa ma unzila, aslinya kan unzila, nunnya jelas tapi namanya ikhfa. Unzila alaina wa ma, sama ada mad jaiz. Unzila sama tadi ada ikhfa. Ala mad jaiz. Kenapa mad jaiz? Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Ala itu 1 kata, Ibrahim itu 1 kata. Ada huruf ba sukun, maka sifat huruf ba itu salah satunya adalah qalqalah, yaitu ada memantul ketika dia sukun. Suara memantul ketika sukun itu sifat huruf ba. Maka kita ada kenal namanya qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ini namanya qalqalah sughra karena dia berada di tengah kata. Maka qalqalahnya kecil saja. Ala Ibrahim. Yang penting ada pantulannya. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma
Mad jais. Utiya Musa mu, nah, itu mat tobi semua. Mu ada doma bertemu sukun Musa. Wa Isa ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Ya. Wan nabi tasdid apa? Gunna digunakan. Min nabiyuna. Kemudian mirra nun bertemu huruf ra. Apa? Idgham bila gunna, maka dimasukkan dengan tanpa ada dengungan. Mir rabbihim. Jadi nunnya seolah-olah hilang. Langsung dari mim langsung lompat ke huruf ra, tapi dimasukkan tanpa ada dengungan. Mir rabbihim. Huruf idgham bila gunna ada dua, yaitu huruf ra dan huruf apa? Huruf idgham bila gunna dua, satu huruf ra, satu huruf lam. Lam ra atau ra lam. Nah, ini dua hurufnya idgham bila gunna. Ini kita ingat-ingat. Itu ketika ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu ada tiga, ada kasratain, ada dhammatain, ada fatain. Dia ketemu huruf ra atau lam, maka namanya idgham bila gunna, maka dimasukkan tanpa ada dengungan. La nufarriqu baina ahadim min. Nah, kalau ini apa? Idgham apa kalau yang ini? Idgham biguna. Ya, idgham bigunna. Kenapa? Ada tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf mim. Nah, berapa huruf idgham bigunna? Ada 4. Nah, ada mim, ada nun, ada apa lagi? Ada waw, ada ya. Mim, nun, waw, ya. Nah, kalau ini ada yang huruf mimnya, ada kasratain tanwin bertemu dengan huruf mim, maka didengungkan. Gimana cara bacanya? Ahadim mi. Namanya idgham bi gunna. Minhu ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ha ini huruf halqi, huruf tenggorokan. Maka dia disebut dengan izhar halqi, jelas di tenggorokan. Gimana? Berarti bacanya jelas, nggak boleh dengung atau nggak boleh samar, tapi bacanya jelas. Ahadim minhum. Nah, namanya izhar halqi. Hurufnya ada berapa? Udah? Ada berapa tuh? 6. Ada hamzah, huruf ha, ain, apa lagi? Berapa tuh? Huruf hamzah, huruf ha, huruf ha, huruf ain, berarti 5 ya? Huruf izhar. Yang huruf-huruf ada ha, ada ha. Nah, berarti 6 ya. Ha-nya ada 2. Ada ha. Biasanya kita sebut ha kecil dan ha besar. Wa nahnu lahu muslimun ya. Mun berarti mat ada sukun pasti dipanjangkan muslimun. Baik, sekalian kita baca, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Minhum, nun itu tidak boleh dikol-kolahkan, tidak boleh ada sifat من kol-kolah. ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله قل آمنا بالله panjang. قل آمنا بالله Nanya matobi amanna bil. قل آمنا بالله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن كيف يهدي الله قوما كفروا
بعد إيمانهم وشهدوا أن رسولا أن رسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ومن يعلم sukun bertemu dengan huruf ya apa idgham digunna ya ada huruf al-qalb ya bertagi ghairal islam dinan fa ada tanwin bertemu fa fa maka dibaca sama dinan fa falan ya idgham bi yuqbal minhu ya izhar wa huwa fil akhirati minal khasirin kaifa yahdillahu qauman kafa ya kafaru ba'da imanihim wa apa ini ya? Ada mim sukun bertemu dengan huruf waw apa? Ya izhar apa namanya? Izhar syafawi. Maka izhar syafawi ini semua huruf hijaiyah kecuali dua tadi, mim dan ba. Kalau ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka dia pasti namanya izhar syafawi. Maka izhar syafawi dibaca jelas imanihim wa syahidu amat jaiz. Kenapa? Karena dia dua kata. Anna digunakan. Anna rasul haqqun wa tanwin bertemu wa namanya idgham bi gunna haqqun wa jaa mat wajib. Kenapa mat wajib? Nah dia satu kata jaa satu kata, maka dibacanya panjang waja'ahul bayinat Allahu la yahdil qawmal zalimin. Kita baca lagi dua ayat dari wa man yabtaghi. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rusul أن الرسول الحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Kita baca bareng-bareng dari atas 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan ayat selanjutnya di ayat 87. Adanallahu lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.